Okay, now let's move on to the first question of the day. Hari ini tanggal 31 Agustus kita akan belajar summarizing passage bareng-bareng. Tadi yang udah aku jelasin, summarize itu artinya adalah infer atau conclude. Tapi kalau misalnya kita ngelihat di pengertian luasnya nih, kayak di Google, apa sih artinya infer, Kak? Apa sih artinya conclude, Kak? Kalau dalam teks ini, pengertiannya itu lebih spesifik lagi nih teman-teman, karena dia itu ada bahasa conclude information from evidence and reasoning rather than from explicit statement. Jadi dia ini infer, tapi enggak dari kata yang nyata banget gitu loh teman-teman. Misalnya nih, kalau misalnya kita nih murder without bodies, nah kalau misalnya disuruh cari what could you infer from the text, kalau misalnya ada kata murder without bodies, walaupun itu ada di teks teman-teman, tapi kalau misalnya dia nanyanya infer, itu tuh kita harus cari kata yang nggak jelas-jelas ada di teks itu gitu, yang bisa dirasakan tapi nggak bisa dilihat, kayak cinta. Blunder terus ya pokoknya gitu ya, nggak bisa yang bisa kita simpulkan, kita bisa tarik kesimpulannya tanpa kita ambil kata-kata yang nyata dari teksnya seperti itu. Nah, langsung aja deh kita ke question number 1. Di sini ada teks yang nggak terlalu panjang, ini mah cuma 3 paragraf, bisa lah ya dibaca gini. Seperti biasa kita baca dulu dong pertanyaannya apa, questionnya apa, baru lagi kita cari, baru kita baca teksnya gitu. Ayo kita baca teman-teman. What can be inferred from the passage about the New Jersey case? Berarti apa yang bisa kita ambil dari teks ini tentang kasus di New Jersey? Kira-kira apa ya? I will let you guys decide the answer of this question. Ayo kita baca dulu teman-teman. Teksnya. I'll give you guys 1 menit 30 detik deh. Gak usah baca semuanya, kayak inti-intinya aja gitu. Apa sih maksudnya? Iniannya itu loh. Keynotes-nya aja gitu. Gak usah semuanya. Oke. 1 minute and 30 seconds starts from now. Aku mute deh biar kalian fokus. Alright, time's up everybody. 1 minute and 30 seconds has done. Udah selesai ya. Sekarang ayo kita jawab bersama-sama. Nih, tadi kan kalian udah baca nih. Terus sekarang pertanyaan adalah what can be inferred from the passage about the New Jersey case? Kalau ditanya tentang New Jersey case berarti udah jelas dong teks ini tentang New Jersey case ya teman-teman. Dari yang teman-teman udah baca juga. Oke, bagi yang tahu jawabannya boleh dong share di kolom chatnya jawabannya kira-kira apa. Aku hitung 30 seconds start from now ya. Kalau misalnya tahu langsung aja
Langsung aja nih teman-teman, ketik jawabannya apakah A, B, C, D, atau E. Ayo, ayo, jawab. Iya. Apakah A, the prosecutors have enough evidence? Atau B, the convicts needs a good lawyer? Atau C, the case. Nanti habis ini baru kita jawab bareng-bareng ya. 4, 3, 2, 1. Seems like no one's answered this question. Oke, kita akan jawab bareng-bareng teman-teman. What can be inferred from the passage about the New Jersey case? Kita baca dulu ya. Line police in New Jersey believe they have solved one of the longest-running murder cases in the state's history, the disappearance of 5 Newark City's teenagers in 1978. After tracking leads for nearly 32 years, 2 men were arrested and charged with herding the teens at the gunpoint into a row house, tying them up and torching the building, setting ablaze so fiercely, police say the bodies were incinerated, destroying any evidence. Now prosecutors have a difficult task, prove the teens were murdered when their bodies were never found. Murders without bodies were long considered one of the most complex challenges in legal prosecution. So evidence in technology have made the once thinkable more probable. The absence of the piece of evidence, the corpse, poses unique problems for both prosecutors and defense attorneys. According to Thomas Tat DBS, a Washington-based lawyer who runs a website chronicling Nobody Murder, he said the majority of such cases end in conviction or guilty pleas. The body can tell you how the murder occurred, he said. It can tell you where the murder occurred. So by taking the body, you take away all of those elements from a case. That makes it enormously difficult. The New Jersey case was initially treated as a missing person case, and no connection was made between the fire and the teens' disappearance. In the decades, any clues have been all but obliterated. The site of the fire is now a housing complex, and additional case files were reportedly lost in a courthouse flood. Oke, jadi ini banyak banget yang terjadi sama case ini ya. Udah badinya nggak ditemukan, rumahnya kebakar, sekarang rumahnya udah jadi perumahan, terus juga case filenya lost di banjir courthouse nih. Keren sih, masih bisa tersolve ya teman-teman. Sekarang, what can be inferred from the passage about the New Jersey case? Kita analisa satu-satu nih jawabannya. Kalau yang A, the prosecutors have enough evidence. Apakah prosecutors punya enough evidence untuk menyelesaikan kasus ini? Coba kita baca lagi di sini. Di sini ada nih, police say the bodies were incinerated, destroying any evidence. Jadi evidence apapun ini udah nggak ada nih teman-teman, udah nggak mungkin lagi nih. Destroying any evidence. Now prosecutors have a difficult task. Tugas yang sulit buat prosecutor sekarang untuk membuktikan kalau teens ini benar-benar di murder dan bodies-nya nggak pernah kelihatan. Ini berarti tandanya prosecutor nih masih punya tugas yang berat nih untuk membuktikan kebenarannya kasus ini. Jadi apakah dia punya enough evidence? No ya, karena dia aja benar-benar dinyatakan ini bakal butuh a lot of work, nih bakal butuh tugas banyak ini karena bodies-nya aja nggak pernah ditemukan, mayatnya aja tuh nggak pernah ditemukan, jadi bakal susah nih buat buktiin kasus ini. Kalau yang B, the convicts needs to find a good lawyer. Apakah pelaku membutuhkan lawyer yang baik? Itu bisa aja sih, tapi sebenarnya kan no further explanation about the convicts ya. Karena ini teks ini hanya fokus pada kebakarannya, nggak ada sama sekali dia ngomongin soal si pelaku ini, nggak dibahas nih pelaku ini
ngapain setelah ditangkap, nggak dibahas pelaku ini pernyataannya apa. Pokoknya ini fokusnya teks ini bukan pada pelaku ya. Bukan pada pelaku. Jadi ini juga salah. Terus kalau yang C, the case needs to be closed. Apakah betul? Apakah betul? Di sini kita bisa lihat kalau line police in New Jersey sudah solve. Sudah solve, dia udah selesai nih, udah terpecahkan, solve. One of the longest running murder case in the state history. Jadi terpecahkan itu belum berarti terbukti di pengadilan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sana itu kan ada sebuah sistem namanya law and order. Jadi kalau law itu adalah polisi dan kawan-kawannya tugasnya untuk mencari bukti, mencari pelaku, apa-apa segala macam. Nah, order itu adalah prosecutors, lawyer, judge, terus banyak deh macam-macam itu yang di pengadilan. Jadi misalnya udah selesai di law, belum tentu menang di ordernya gitu. Nah, kalau di sini kan law-nya ini line police in New Jersey ya, mereka udah menyatakan udah solve. Jadi dari law ini udah selesai, udah beres. Tinggal di ordernya menang apa enggak. Jadi nih yang C bener apa enggak? Iya, benar. Karena the case needs to be closed. Case-nya close tapi belum berarti menang gitu. Belum berarti pelakunya bisa masuk penjara, belum berarti konviksinya ini dikasih hukuman seberat-beratnya, belum berarti begitu ya, tapi case-nya sendiri udah close, udah ditemukan pelakunya, udah dinyatakan dialah pelakunya gitu. Nah, terus kalau yang D, the murderers will never be put into trials. Enggak ya, karena sesuai yang tadi aku bilang tadi yang aku jelaskan, kalau sistemnya itu dari law udah ada, nanti akan pindah ke order. Nah, di order inilah adalah dimasukin ke trials, masuk ke pengadilan. Jadi ini salah karena pelakunya udah pasti bakal diadilin gitu. Nah, tinggal kita tunggu aja nih diadilinya bakal terbukti bersalah apa enggak gitu. Kalau yang E, the case was still a mystery. Enggak ya, karena udah close tadi aku udah bilang. Jadi yang E juga salah. Nah, we have solved this question like we solved these cases. Oke. Question 1 udah clear ya? Apakah ada pertanyaan dari pembahasan aku? Kalau misalnya kecepatan atau apa, ngomong aja nggak apa-apa. Ntar aku bakal mengganti ritmenya. Ayo, apa ada pertanyaan? Enggak ya, kayaknya ini baru masih soal pertama sih gitu. Oke deh, kita lanjut aja ke soal kedua ya. Nah ini lebih pendek dari tadi nih, cuma 3 paragraf kecil-kecil gini. Kita baca dulu deh pertanyaannya. Ini juga salah satu cara untuk jawab pertanyaan yang cepat menurut aku adalah dengan membaca pertanyaannya dulu, baru baca teksnya. Itu sih, supaya kita tahu apa yang kita butuhkan di teks tersebut, informasi apa yang harus kita ingat buat jawab teks tersebut. Itu ngehemat waktu kalau misalnya kita baca question dulu baru teksnya. Questionnya kali ini adalah, it can be inferred from the text that the device, kita bisa simpulkan dari teks itu kalau perangkat ini, kenapa nih perangkatnya nih? Baca dulu deh teksnya deh. Like, kayak tadi ya, aku bakal kasih kalian waktu, ini kan pendek lah ya. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Oke, 1 minute starts from now. Ayo dibaca dulu teman-teman, aku mute ya.
Alright, 1 minute is already over. Kita cepet banget ya. Nggak apa-apa kalau misalnya belum kebaca semua, kita baca bareng-bareng juga kok kan ya akhir-akhirnya. Oke, sekarang kita lihat questionnya. It can be inferred from the text that the device. Kira-kira apa nih jawabannya nih teman-teman? Based on your yang tadi kalian udah baca aja ya. 30 seconds. Iya teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Langsung aja ramein kolom komentarnya. Apakah yang A, B, C, D, E? Sebenarnya agak susah juga ya kalau kayak gini ya. Kalau kalian kan nggak bisa baca cepet-cepetnya gitu. A, oke, kita simpan dulu. A. Oke, 30 seconds udah habis. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ini pendek sih. Nanti kalau misalnya udah agak panjang nih, paling aku ntar ngeles. Ini kepanjangan, gak bisa dibaca. Ketahuan. Oke, kita baca dari awal ya. School officials in Anaheim are trying out a new high-tech solution in an effort to get truant kids back in the classroom. Around 75 Anaheim Unified High School students who have 4 or more unexcused absence will be tracked by a GPS device. According to the Orange County Register, the program was the first for California. Students and parents can be volunteer in an effort to avoid prosecution and fines up to $2,000. The idea is for this not to feel like a punishment, but an intervention to help them develop a better habit and get to school. Miller Sullivan, Regional Director for AIM Truancy Solution, told the Register. Sylvian told the Register that the GPS is not attached to students to avoid any stigma. Instead, they carry it like a cell phone and are required to interact with it throughout the school day. Each morning, they get an automated reminder to attend school, then 5 times a week to see how they are doing and help them find effective ways to make sure they get to class on time. School lose about $35 per day for each absent student. The GPS program costs about $8 per day. In cities, they have tried the program such as Baltimore and San Antonio. Average attendance of truant students jumped from 77% up to 95%, the Register reported. Oh, wow, jadi ini ceritanya adalah kalau misalnya ada students nih di daerah ini nih, apa sih, Anaheim. Iya, ya, Anaheim. Itu mereka kalau misalnya udah bolos lebih dari 4 kali, mereka bakal dipasangin GPS system. Wah, ini kalau diterapin ke Indonesia gimana ya? Tapi yang aku lihat selama ini sih, murid-murid Indonesia tuh jarang-jarang ada yang bolos kok sebenarnya. Karena sekolah tuh fun ya nggak sih? Sekolah itu fun, yang nggak fun tuh pelajarannya. Kalau teman-temannya tuh fun gitu loh. Kalau misalnya anak-anak di sana mungkin ya, nggak suka sekolah gini-gini, because they have their circle outside school. Di luar sekolah pun mereka bisa dapat pergaulan apa segala macam. Tapi kalau murid-murid Indonesia kan rata-rata sih dapat temennya ya di sekolah, ya nggak? Jadi kalau misalnya udah lebih dari 5 kali, mereka bakal dikasih sebuah perangkat nih, sebuah device kayak phone yang bakal ngingetin mereka buat ke sekolah tiap harinya. Oh, itu udah high-tech teknologi banget ya. Kalau ini kita lihat, it can be inferred from the text that the device, kalau yang A, kita analisa bareng-bareng nih teman-teman. A, enable schools to cut down their expenses. Bener sih ya teman-teman. Iyalah, bener lah. Kalau tadinya mereka kehilangan $35 per day for each absent students, sekarang nih dia cuma butuh di GPS program hanya butuh $8 per day. Gitu loh. Tapi nih teman-teman, apakah itu kita kan juga nggak ada datanya ya, ada berapa banyak anak yang absen tiap hari. Kita juga nggak ada datanya berapa banyak
perangkat ini dibutuhkan, GPS program ini dibutuhkan sama berapa anak. Nggak ada data lebih lanjut ya teman-teman soal itu. Jadi kayaknya untuk menyatakan kalau school ini pengeluarannya berkurang, kayaknya dengan informasi yang hanya segini, I would say belum inilah ya, kita belum bisa bilang kalau misalnya school ini turun expenses-nya karena ya datanya aja nggak cuma ada ngomongan ininya aja nih, cost-nya aja gitu loh. Tapi kita nggak ada data apakah si anaknya ini lebih banyak, apakah lebih sedikit, nggak ada data lebih lanjut ya. Kita silang. Kalau yang B, makes all truant students attend classes. Sepertinya ini nih. Sepertinya ini nih dari bau-baunya nih. Bau apa coba? Bau kebenaran. Di sini kita bisa melihat ya. Kalau misalnya di sini dinyatakan itu average attendance of truant students jumped from 77% up to 95%. Jadi naiknya nih gila banget gitu, dari 77 ke 95 itu berarti hampir berapa kali lipat dari sebelumnya ya. Ini sih boleh nih centang dulu nih. Kalau yang C, is capable of making school lose money. Kayaknya juga nggak bisa nih kita nyatakan school lose money, sama kayak A ya, kita nggak bisa menyatakan apa-apa dia soal kepentingannya sekolah itu karena nggak ada datanya juga gitu loh teman-teman. Aku juga ya, kita kan nggak bisa ngomong kalau misalnya nggak ada datanya ya. Kalau yang D, possibly makes all student have a stigma. Kayak tadi aku lihat ya ada stigma-stigmaan deh. Coba kita lihat. Stigma-stigmaan di mana kamu? Oh, nih dia. Told the register. Sylvian told the register that the GPS is not attached to student to avoid any stigma. Jadi nggak terpasang gitu loh, nggak dipasangin. Oh, lu udah punya GPS ya, kamu pakai GPS ya, kamu sering bolos ya. Jadi nggak akan ada kayak gitu-gitu tuh teman-teman, karena nggak pasangin ke badannya truant students ini. Jadi mana aku mau highlight itu? Sylvian told to register is not attached. Avoid any stigma. Nah, jadi enggak ya teman-teman, yang D juga tidak. Kalau yang E, serves as an effective instructional medium. Instructional medium itu artinya adalah perangkat pembelajaran gitu, media pembelajaran. Enggak ya, karena ini bukan media pembelajaran, ini tuh cuma perangkat buat ngingetin doang. Oi, waktunya sekolah. Oi, waktunya sekolah gitu doang, nggak buat perangkat pelajaran, nggak ada PR di situ, nggak bisa kita lihat di situ. Jadi jawabannya adalah yang B. Yang masih jawab A, it's okay. Kita di sini belajar bareng-bareng. Kalau misalnya udah pinter, kita nggak perlu belajar lagi karena kita masih butuh belajar, masih butuh ilmu, makanya kita belajar bareng-bareng di sini. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Aku duduknya nggak enak begini. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Wadaw. Baru nih. For paragraph 4 loh. Ini tentang siapa sih? Mary Curie. Kalian tahu Mary Curie nggak sih? Dia adalah yang menemukan radium ya. Kalau nggak salah iya radium. Dia itu orang Eropa, nggak tahu Eropa belah mana, nggak tahu. Yang penting orang Eropa gitu ya. Dia adalah scientist. Oke, kita baca teksnya dulu. From the text, we can infer that, dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan kalau, nah, oke ini kalau kayak gini nggak kelihatan semua ya. Kalau aku bikin 50, oh kecilan. Segini kelihatan nggak ya?
Oke, segini deh. Baca lah ya. I hope so. Hope kalian bisa membaca. Tentu kalian bisa membaca. Oke, karena ini agak panjang, I'll give you guys 2 minutes to read this passage. Nanti habis itu baru kita baca bareng-bareng. Oke? 2 minutes starts from now. Belum dipencet. Oke, 2 minutes-nya sudah berakhir. Masih agak ini sih. Pokoknya tadi belum selesai bacanya. Oke, aku zoom in ya biar kalian jelas. Nice. From the text, we can infer that dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa yuk 30 seconds to answer this question. Yang udah tahu langsung aja teman-teman bikin di grup. Kok di grup sih? Di kolom komentarnya. Langsung aja diramein, nggak apa-apa, namanya salah. Itu biasa. Ayo, kalian pasti bisa. Nggak apa-apa. Kalau misalnya salah, nanti kita bareng-bareng di sini kan. Ini masuk soal yang tricky sih, tricky. Oke. Dan there you go. Mari kita jawab. Tadi ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Kita cek bareng-bareng ya teman-teman. Yang A, Mary become disillusioned about her work. Apakah betul? Ini aku baca dari awal gak sih? Apakah aku harus baca dari awal? Ya udah biar fair. To be fair. Kalian baca semua, masa aku nggak baca semua? Oke. Mary was born in 1897 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At the early age, she displayed a brilliant mind and a blithe personality. Her great exuberance for learning prompted her to continue her study after high school. She became disgruntled. However, when she learned that the university in Warsaw was closed to women,
Determined to achieve a higher education, she defiantly left Poland in 1891, entered the Sorbonne, a French university, where she got her master's degree and doctorate in physics. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. As a short time after they discovered radium, Pierre was killed by a horse-drawn wagon in 1906. Mary was stunned by this horrible misfortune and endured a heartbreaking anguish. Despondently, she recalled their close relationship and the joy they had shared in scientific research. The fact that she had two young daughters to raise by herself increased her distress. Curie's feeling of disillusion finally began to fade when she was asked to succeed her husband as a physics professor at the Sorbonne. She was the first woman to be given a professorship of the world-famous university. In 1911, she received the Nobel Prize in Chemistry for isolating radium. Although Marie Curie eventually suffered a fatal illness from her long exposure to radium, she never became disillusioned about her work. Regardless of her consequences, she had dedicated herself to science and to revealing the mystery of the physical world. Oke, ini cukup sedih ya ceritanya Marie Curie. Kayak pas di sini tuh aku langsung She lost her husband and she had to raise those two young daughters by herself. Kasihan gitu. Kalau yang A, Mary become disillusioned about her work. Apakah betul? Tadi aku lihat disillusion. Oh ini dia. She never, gak pernah sama sekali. She never become disillusioned about her work. Ini ada tingkatannya ya. Tapi kalau udah never itu benar-benar gak pernah ogah, nyoh gitu. Jadi yang A, salah. Kalau yang B, Mary spent most of her life to dedicate to science. Aku pernah lihat line itu juga deh mirip-mirip. Coba ini. She had dedicated herself to science and to revealing the nih ya, ada di sini. Berarti yang B ini kita sepakat sama-sama ada di teks ya. Kalau yang C, Mary left for Poland to continue her study. Oke, itu berarti ada di paragraf 1. Enggak di paragraf 2. Ini dia. She became disgruntled. However, when she learned that the university in Warsaw was closed to women determined to achieve a higher education, she definitely left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university. Jadi dia karena di Polandia ini nggak ada universitas untuk perempuan, jadi dia pergi ke Prancis untuk continue her study. Jadi ini salah ya, karena dia nggak pergi ke Polandia. Ini kan Mary left for Poland. For bukan from. Jadi ini salah. Kalau yang D, Mary and Pierre spend their productive years working together in physics laboratory. Aku ngeliat nih tadi nih teks yang sama persis kayak ini nih. Di mana ya? Oh nih. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in physics laboratory. Oke, berarti yang D benar juga. Terus kalau yang E, Mary was one of the most accomplished scientists in history. Oke, kita lihat tadi di awal itu ya. Ini dia. Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. Oke, jadi ini ada 3 loh teman-teman. Ada 3 yang benar nih.
Yang ada di teks maksud aku. Yang ada di teksnya ada 3. Yang manakah jawabannya? Invert, semuanya ini mengacu pada teks ya. Tapi kalau misalnya tadi kan di awal aku udah jelasin nih pengertian invert itu apa. Invert sama conclude itu mirip. Ya kok? Iya mirip. Jadi invert itu adalah conclude from evidence and reasoning. Conclude from evidence and reasoning. Apakah sampai di sini pengertian invert? Ternyata enggak, teman-teman. Masih ada lanjutannya lagi. Lanjutannya adalah rather than from explicit statement. Rather than from explicit statement. Nah, jadi infer itu adalah menyimpulkan tapi berdasarkan evidence and reasoning. Jadi di infer itu kita nggak boleh tuh kayak ngambil pluk langsung dari teksnya. Misalnya yang D sama yang E. Yang D dulu deh, kita bahas yang D dulu. Mary and Pierce spend their productive years together in the physics laboratory. Itu ada di teks. Tapi itu tidak menyimpulkan isi teks kan ya. Karena ini fokusnya teks ini pada Mary Curie-nya dibandingkan Pierre Curie-nya. Jadi yang D udah salah di satu pengertian. Di conclude aja dia udah salah karena dia nggak conclude this text. Di conclude aja nih dia udah nggak benar gitulah. Walaupun dia ada di teks, tapi dia nggak conclude teksnya, dia nggak menyimpulkan teksnya. Jadi yang D, I'm sorry D, kamu harus bye-bye. Nah, terus kalau yang E, Mary was one of the most accomplished scientists in history. Benar sih ya, karena ini kan isinya tentang Mary menemukan radium, Mary pergi dari Polandia ke Prancis, Mary menikah sama Pierre. Wah, ini dia udah accomplished scientist banget ya kayaknya ya. Berarti dia udah conclude this passage nih. Syarat pertama dia udah bener. Dia udah conclude this passage. Tapi apakah dia lolos syarat kedua, teman-teman? Apakah dia rather than from explicit statement? Ternyata pilihan yang E adalah ada di paragraf pertama jelas-jelas. Mary Curie was one of the most accomplished scientists in history. Udah jelas-jelas ada nih, berarti kayaknya dia harus bye-bye juga deh, karena dia nggak lolos syarat kedua. Sadly dia nggak lolos syarat kedua. Karena dia bener-bener nyata gitu loh, ditulisin bener-bener. Sementara syaratnya infer adalah harus from evidence and reasoning. Bye-bye. Mungkin kalau misalnya dia diganti sedikit kata-katanya masih masuk kali ya. Tapi ini dia kan ngambil bener-bener copy paste gitu. Itu yang nggak boleh di-infer. Kalau yang B deh sisanya deh. Mary spent most of her life to dedicate to science. Sebenarnya ada sini nih, yang di sini kan yang tadi aku mark up. She had dedicated herself to science. Dia benar-benar nyerahin dirinya untuk sains. Tapi itu tuh dirinya, ya nggak sih? Bukan, tapi itu dirinya, bukan ininya, apanya sih? Kehidupan dia. Karena di sini kan jelasnya Mary spent most of her life, kebanyakan hidupnya, kebanyakan waktu di hidupnya itu dia habiskan untuk science gitu. Jadi ini kan nggak nyata jelas-jelas ada di ini ya, di teks ya teman-teman, nggak disebutin nih di teks nih. Walaupun di sini ada she had dedicated herself, tapi bukan most of her life yang disebutin di teks nih, bukan most of her life. Jadi jawabannya yang B. Yeay, kita akhirnya nemuin lagi. Question ke-3. Ini baru question ke-3.
Oke, kita bentar dulu deh. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya boleh, karena ini emang sangat-sangat tricky. Kalau misalnya kecepatan atau nggak jelas, apa boleh banget Kak. Bacanya nggak jelas. Kak, kakak cantik. Pede banget Tuhan, Tuhan. Oke, seems like gak ada yang mau bertanya lagi. Oke, kita lanjut aja ya. Ke ini number 4. Oke. Number 4. Soalnya adalah ini singkat nih, cuma 2 paragraph. It can be inferred from the passage that the author. Okay, I'll give you guys about 1 minute. 1 minute cukup. Ya deh, 1 minute aja deh. Nggak terlalu panjang ini. 1 minute starts from now. Yay! Alarm sudah berbunyi, artinya sudah 1 minute has passed. Ayo kita baca soalnya sekarang. It can be inferred from the passage that the author, kira-kira apa nih jawabannya nih? Kayaknya sih ini sih agak easy nih, easy. Bisa nih kalian jawab nih. Of course, semua juga bisa kalian jawab. I give you guys 30 seconds to write the answer on the question box below. Boleh banget menjawab. Tidak ada jawaban yang salah. Fast juga ya untuk membuat lagu. Wow, udah sejam kita belajar loh. Hebat. 4, 3, 2, 1. Oh really? Gak ada yang jawab. Apa ini internet aku lemot dah? Ya nggak sih? Ada yang jawab nggak sih? Karena, oh it's really. Kalian ini ya, yang soal seribet ini yang tadi malah lumayan yang jawab. Giliran yang kayak gini malah kebalik gitu. Oke, kita baca ya. It can be inferred from the passage. Jadi author, coba kita baca questionnya ini nih. Oke, kita baca teksnya dulu deh. In order to establish photography as art, members of the aesthetic movement model their work on classical paintings. As the movement gained popularity, photographers made a clear distinction between the artistic photography that conformed to the aesthetic standard used for paintings and the work of more realistic photographers that was beginning to appear. Since they were cloudy because of the gum dichromate plate that allowed for manual intervention, the aesthetic prints were easily distinguished from the more modern prints, which came to be called straightforward photographs. In contrast, the straightforward photographers produced images that were sharp and clear. The philosophy that surrounded the new photography rejected manipulation of either the subject matter or the print. The subject included nature in its undisturbed state and people in everyday situation.
A number of major exhibitions and the formation of photographic clubs during the late 19th century provided the impetus for the photo session movement, founded by Alfred Stieglitz in New York City in 1902. Photo session had as its proposition the promotion of straightforward photography through exhibits and publication. One of the publications' camera work has been recognized among the most beautiful journal ever produced. By the 1920s, the mechanical precision that had once been rejected as defect by members of the aesthetic movement had become the hallmark of modern photography. Chiefly through the efforts of Alfred Stieglitz, modern photography has seceded from painting and emerged as a legitimate art form. Okay, this text is clearly about art ya. Ini kalau ada yang mau masuk kayak history of art, DKV, segala macam pasti ketemu hal-hal kayak gini. Fotografi, apa-apa. Oke, kita baca. Apakah questionnya sekompleks teksnya? It can be inferred from the passage that the author knew Alfred Stieglitz personally. Enggak ya, karena nggak ada yang menjelaskan dia pernah ketemu, apa dia anaknya, atau dia saudaranya, dia temannya, nggak pernah ada di teks ya, dari tadi disebutin. Kalau yang B, was not interested in Alfred Stieglitz. Kalau dia nggak interested, kenapa dia nulis soal ini? Ya nggak, kalau misalnya dia bodoh amat sama Alfred Stieglitz, bagusan karya gue, nggak mungkin lah ya dia tulis soal ini lah ya. Oke, kita silang juga nih yang B. Kalau yang C, disagreed with Alfred Stieglitz. Kayaknya tadi dia tuh ada menyanjung-nyanjung ya. Mana sih? Dari sini, the mechanical precision that had once been rejected as defect by members of the aesthetic movement had become the hallmark of modern photography, chiefly through the efforts of Alfred Stieglitz. Oh, jadi mechanical precision yang tadinya di-reject sama the aesthetic movement akhirnya menjadi hallmark of modern photography. Thanks to semua berkat siapa? Berkat Alfred Stieglitz. Jadi ini kelihatan dia malah menyanjung Alfred Stieglitz ya. Menyanjung, jadi dia nggak disagree. Nah, ini udah jelas jawabannya kalau gitu. Yang D, admire Alfred Stieglitz. Dia menyanjung Alfred Stieglitz. Ini kita centang. Kalau yang E, was a paraglider. Ini ngaco banget sih teman-teman. Kok ini lagi ngomongin fotografi, kok tiba-tiba paraglider gitu. Ini dari mana? Apakah ini maksudnya sugar glider? Nggak nyambung. Iya udahlah. Oke, jadi jawabannya yang D. Yeay. Ini aku udah bilang kan yang ini tuh gampang gitu. Kalian mestinya bisa. Oke, sampai sini dulu ada yang mau bertanya. Ini aku nggak nyangka loh, ternyata kita bahas ini udah lama ya. Padahal ini baru setengahnya nih kayaknya bakal aku cut sih. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Gak ada? Lanjut. Oke, karena ini bakal aku, ini nggak usah deh, yang ini nggak usah. Ini kok kosong? Ini kayak ada tanda-tanda kerecehan mau datang nih. Ada tanda-tanda kerecehan mau datang nih teman-teman. Ini kosong nih daerah sini. Apakah 5 minutes breakout pada malam hari ini? Apakah yang Kak Dias persiapkan pada malam hari ini? Untuk menghibur kerecehan teman-teman semua? 5 minutes breakout pada hari ini adalah mirip kayak kemarin gamenya. Kalian yang ikut kelas aku kemarin, kalian pasti kesal, kalian pasti emosi melihat ini, tapi ya gak apa-apa. Kalian belum ikut ya, karena ini kan agak lebih banyak daripada kemarin ya. Jadi aku mau menyampaikan. Di sini kalian udah pada lihat muka aku semua kan? Udah pada hafal kan ya sama muka aku ya. Oke, di sini kalian akan jadi ada
Find me, temukan aku, temukan muka aku. Di mana? Di gambar ini. Oke, jadi ada satu ruangan nih teman-teman ya. Nah ini nih aku sembunyikan. Foto aku di sini nih aku sembunyikan gitu loh. Aku bakal aktifin annotation-nya. Sini kalian bisa coret-coret. Kalian boleh coret-coret kira-kira di mana muka aku nih. Nih coret-coret gini loh teman-teman. Ini mah pakai ini ya. Bentar-bentar. Kita erase dulu. Nah, aku annotate di sini nih, coret-coret gini nih. Tuh, diaktifin aja annotation-nya. Kalian bisa coret-coret. Kira-kira di mana nih, teman-teman? Ayo dong, ayo dong, ayo dong, ayo dong. Coret-coret lagi, ramein lagi. Why gitu loh? Why? Why? The question is why? Why kalian menemukannya sangat-sangat cepat? Why? Kok mudah sih? Aku udah menyembunyikan gitu loh. Kalian, aduh, aku menyembunyikan ini loh padahal loh kalian loh. Kalian udah, aduh, ini gimana ini? Kalian udah menyembuhkannya sangat-sangat cepat ya. Ini gagal ini kalau kayak gini nih. Orang tadi udah aku kecilin, udah aku bikin ininya kemarin, yang kemarin ya. Kemarin princess ya. Oke, langsung aja nih teman-teman. Kalian semua benar karena ada di mana? Aku ini nih ya, disable ya. Jawabannya ada di mana? Ada di sini. Aduh, mukanya senyum tanpa dosa. Mukanya senyum tanpa dosa. Ini mukanya nih. Supin. Aduh, kalau yang kemarin lebih susah ya. Karena princess. Ya, kalian cepet banget sih nemuinnya kayak gini. Udah habis dong. 5 minutes breakout ya kali ini. Ini namanya bukan 5 minutes. Ini kalian kurang dari 5 minutes. Udah selesai. Ini benar-benar pengen belajar kali ini. Apa nggak pengen istirahat dulu gitu loh. Santai dulu, tarik nafas dulu. Ini nggak 5 minutes gitu loh. Kalian cepet banget menemukannya. Padahal sudah aku sembunyikan. Sudahlah ya. Bentar, aku mau clear dulu. Clear drawings. Oke. Terus sih gimana nih? Kalau udah kayak gini. Habisnya kalian cepet banget sih nemuinnya sih. Gimana kalau kita untuk nunggu 5 minutes-nya ya biar kayak gini. Kan udah malam nih. Kalau malam nih enaknya ngapain? Enaknya nyanyi. Karena ngabisin 5 minutes-nya ya. 5 minutes tadi. Aku ada satu lagu buat teman-teman semua. Biar menemani kegalauannya hari ini. Nggak kegalauan sih. Menemani malamnya hari ini sebelum akhirnya kita nanti sudahi sesi ini. Karena udah jam 8 juga. Nanti abis ini satu soal lagi deh. Baru kita lanjut lagi. Kita nyanyi lagu apa ya malam hari ini ya teman-teman ya? Ada request gak? Gak ada sih. Karena aku juga gak bener ada yang request kayak suaranya bagus aja dia. Yes. Gimana kalau malam ini kita nyanyi? Karena untuk udah mau tidur ya. Kalau tidur itu nama lagunya itu kalau misalnya anak kecil itu di Indo kan Nina Bobo. Oh Nina Bobo. Nah, kalau di luar itu namanya adalah lullaby. Lullaby itu artinya adalah pengantar sebelum tidur gitu. Karena sudah mau tidur jadi kita bakal nyanyi. Ini tuh mendadak banget ya karena aku gak nyangka kalian cepet banget nemuin ini loh. Sumpah, aku kesal. Aku masih kesal nih karena kalian cepet banget nemuinnya. Aku jadi harus muter otak. Apalagi, coba apalagi ini biar agak panjang dikit gitu loh durasinya. Coba aku lihat terus deh. Nggak bisa gitu ya. Bisa ngelihat kelas yang lain ya. Aku mau ngelihat apa kelas lain udahan apa belum gitu. Kalau yang lain belum terus aku tiba-tiba udah kan kayak Bentar.
Eh, panik, 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 panik. Ayo cepet, cepet, cepet. OMG, maaf ya guys. Oke, ini mendadak ya. Ini adalah nyanyian mendadak yang bisa dipikirkan oleh Dias dalam waktu 5 menit karena kalian udah nemuin. 1, 2, 3. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Yay, dah 5 minutes breakout selesai. Dah, twinkle-twinkle-nya. Jangan pada ketiduran loh ya. Itu pengantar aja. Kayaknya kalian nanti sebelum tidur kalian ingat lagi suara aku. Twinkle, twinkle, little star. Oke, udah 5 minutes lah ya. Kita lanjut satu soal lagi before we're done for this session. Ini sebenarnya masih banyak yang lain ya, tapi nanti aku bahas aja, aku bakal kirim di tele, nanti aku kirim semua filenya. Kalau kalian mau latihan lagi, boleh. Kalau kalian mau ini lagi, boleh. Ini yang mana lah ya kira-kira ya? Oke, yang ini. Soal terakhir, tapi ini bukan pertemuan terakhir sih ya. Habis ini minggu depan kalian bakal, kok minggu depan? Sabtu ini kalian bakal bahasa Inggris lagi sama Kak Jeffira. Kak Jeffira yang so cool, so cute. Oke. Ini questionnya apa? Which of the following according to the text is implied about autism in children? Okay, I'll give you guys 2 minutes. Karena ini panjang. 2 minutes to read this passage before we answer the question together. Okay, 2 menit, 2 minutes starts from now.
Oke, 2 minutes-nya udah habis. Karena ini udah jam 8 juga ya. Jadi aku bakal baca bareng-bareng aja sama kalian. Biar menghemat waktu gitu loh. But it's okay. Kalau kalian nanti ada yang mau ditanyain lagi, nanti detailnya boleh banget. Oke? Okay. It is a common knowledge that as women get older, pregnancy becomes a riskier enterprise. Advanced maternal age is linked to a number of developmental disorders in children, such as Down syndrome. Now, a study has confirmed that older mothers are more likely to give birth to a child with autism too. The authors of epidemiological study published February 8 in Autism Research examined the parental age of more than 12,000 children with autism and nearly 5 million controlled children between 1990 and 1999, all living in California. The researchers found that mothers over 40 had a 51% higher risk of having a child with autism than mothers at 25 to 29, and a 77% higher risk than mothers under 25. Autism, a developmental disorder characterized by impaired social interaction and communication, appears to be on the rise. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention now estimate that as many as 1 in 110 children in the U.S. has an autistic spectrum disorder, a group of developmental disorder, including autism developmental disorder, and Asperger syndrome. The prevalence of autistic spectrum disorder in California in 2018 was 12 times that from 2008, representing an average annual growth of 13% according to a report from the California Department of Developmental Services. Only a fraction of these extra cases can be explained by changes to diagnostic criteria and early diagnosis. Maternal age is also increasing in the USA. California-based study reported a threefold increases between 1982 and 2004, but this trend towards delayed childbearing accounted for less than 5% of the total increase in autism diagnosis in California over the decade. According to the study, a finding that surprised Jenny Shelton, a doctoral student at University of California, Davis Department of Public Science and Study lead author, I would have expected to see more of contribution because age is a risk factor and women are having kids later, she says. Earlier work had suggested that both maternal and paternal ages are independently associated with autism risk, but the current study found that paternal age is only a risk factor when the mother is under 30. Oke, kita udah baca teksnya. Kira-kira apa sih jawabannya? Which of the following, according to the text, is implied about autism in children? Kita lihat yang A. It is genetically transmitted. Tadi sih dari awal-awalnya nih, roman-romannya nih, dari paragraf awal itu udah kelihatan ya. Kalau misalnya older mothers are more likely to give birth to a child with autism. Jadi perempuan yang lebih tua kalau melahirkan itu bakal lebih banyak chances-nya untuk melahirkan anak yang autism. Jadi jelas-jelas autism ini adalah genetik ya, karena diturunkan dari ibu. Nih di sini juga ada nih. Earlier work has suggested that both maternal and paternal ages are independently associated with autism risk. Jadi karena maternal and paternal ages ini associated with autism risk. Inilah yang menyebabkan resiko anak nih autism. Jadi yang A betul. Kalau yang B, it was not detected until recently. No, karena kita dari awal di sini ya, yang tadi kita baca aja dia udah bilang nih. Earlier work
Earlier work had suggested. Jadi udah ada penelitian-penelitian zaman dulu yang membuktikan hal ini. Ini tuh udah pernah diteliti zaman dulu nih teman-teman. Jadi ini salah. Kalau yang C, it is getting more infectious. Enggak ya, autis itu enggak menular kok teman-teman. Jangan, ya itulah stigmanya orang punya kelainan, punya apa, pasti itu selalu bilang, jangan deket-deket nanti nular, jangan deket-deket nanti gini, nanti kena, nanti anaknya kena gini-gini. Padahal itu adalah penyakit genetik. Kalau misalnya nggak ada genetik dari keturunan ayah ibu kita, nggak bakal ada nih kayak gini-ginian, nggak bakal nular kok hal-hal kayak gitu tuh. Jadi salah ya. Kalau yang D, it makes children antisocial. Kayaknya sih nggak disebutkan ya di sini ya. Di sini tuh cuma ngomongin mana nih? Developmental disorder. Terus impaired social interaction and communication. Oh, jadi cara dia berkomunikasi, cara dia bersosialisasi itu beda sama kita, orang yang normal, orang yang nggak punya autism. Tapi bukan berarti mereka antisosial, ya enggak. Bisa dong dia autis tapi dia anaknya pengen punya teman banyak atau apa, dia nggak antisosial, enggak, tapi mungkin approach-nya berbeda gitu, cara dia ngomong berbeda, cara dia bersosialisasi berbeda. Jadi yang D juga bukan ya. Autism nggak bikin anak antisosial. Kalau yang E, it was among California's children. Apakah autism itu hanya ada di among California children? Enggak ya, karena ya emang dia tulisannya di sini ini sih ditelitinya di California, tapi bukan berarti autism children cuma ada di California gitu ya teman-teman ya. Di sini nih mana nih? Tadi examine the parental age of more than 12,000 children with autism and nearly 5 million control children all living in California. Emang all living in California tapi enggak. Tapi ini hanya sampel gitu, yang diteliti cuma yang di California aja, yang lain-lain enggak diteliti. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Yes, yahoo, akhirnya kita berhasil menyelesaikan semuanya. Questionnya. Stop.